बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब को इस वक्त ज़ेरे हिरासत रखा गया है और अब बहुत बड़ा कंसर्न, एक बहुत बड़ा खदशा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जाहिर कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है और इमरान खान की जान को शदीद खतरा है। इस वक्त जेरे तहवील, जेरे हिरासत इमरान खान जो कि अटक में है। इसके साथ ही साथ राणा सनाउल्लाह की अटक जेल में एंट्री हुई है। इस हवाले से मुबैना तौर पर जराए ने क्या बताया है और इमरान खान और राणा सनाउल्लाह के आमने सामने के हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के हवाले से जो पंजाब पुलिस ने वहां पर एक ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन के बाद नाज़रीन इकराम जो सूरत हाल हुई और जिस तरह के मामलात हुए, तो अब इस सब में मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फुटेज शेयर किया, बल्कि ये देख भी सकते हैं, और इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली लिखा कि तोशाखाना मुकदमे के निहायत मुतासिबाना फैसले के बाद तयशुदा प्लान के तहत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाइशगाह में बावर्दी एहलकारों की तोड़ फोड़ की तस्वीर और वीडियोज हम जारी कर रहे हैं। बावर्दी एहलकारों ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रिहाइशगाह के मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ फोड़ की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बेडरूम के इतराफ में हिफाजत की गर्ज से लगाए गए शीशों को बतौर खास जरबे लगाकर नुकसान पहुंचाया गया और जो बुलेट प्रूफ शीशे इमरान खान साहब के कमरे के लिए, जहां पर वो सोते हैं, जहां पर वो रहते हैं, उस कमरे की खिड़कियों को बुलेट प्रूफ शीशे लगाए गए हैं खान साहब की सिक्योरिटी के लिए। तो ये चीज जो है इसे आपने ज़हन नशीन रखना है कि उससे भी जरबे लगा के डैमेज करने की कोशिश की गई है। बावर्दी एहलकारों ने घर की हिफाजत के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों और सिस्टम को भी तबाह किया। घर के रिहायशी हिस्से में रखे गए फर्नीचर को भी तोड़फोड़ का निशाना बनाया। रिहायशी हिस्से के बाथरूम्स के दरवाजों को भी तोड़ा और नुकसान पहुंचाया गया। और इमरान खान साहब जो है, जब वो अपनी मर्जी से, आराम से, वॉलंटरली जा रहे थे, तो ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? किसकी ईगो को सेटिस्फाई करना था? किसकी खुशनुदी मकसूद थी? ये सारे सवालात, इनके जवाब ये कौम मांगती भी है और कौम को जवाब वैसे पता है इनके कि किसकी ईगो है, किसकी अना की तस्कीन है और कौन ये सब कुछ चाहता था। आप देखें कि इमरान खान साहब आराम से चल रहे हैं, खुद जा रहा है एक बंदा कि भाई मैं आता हूं, चलो, क्यों बंदों को मार रहे हो, मेरे मुलाजमों को क्यों मेरे घर में तोड़फोड़ कर रहे हो, मुझे ही लेके जाना है ना, लेट्स गो, मैं तो तैयार हूं, आओ भाई। खान साहब आराम से चल के जा रहे हैं जी। अचानक पीछे से एक बंदा बोलता है कि जी इसके मुंह पे कपड़ा डालो, ऐसे कैसे लेके जा रहे हो? और खान साहब को फिर उन्होंने थोड़ा सा धक्के धुक्के दिए ताकि जरा वो, अब पता नहीं किसे रिपोर्ट करना था, किससे शाबाशी लेनी थी, किससे ठप्पा लगवाना था, किससे सर्टिफिकेट लेने थे, किससे प्रमोशंस लेनी थी, किसके ये काने थे, जो भी आप कह लें, लेकिन जो कुछ भी किया ये अनफॉर्चुनेट है। इस तरह के मामलात नहीं होते। अब एक जानिब तो नाज़रीन इकराम इमरान खान साहब के हवाले से जेल के अंदर से बहुत सी खबरें आ रही हैं और मैंने वैसे जितनी जराए की जेल जराए ने हमें भी बहुत सी खबरें दी, बहुत सी चीजें हमारे पास आई, सारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इमरान खान साहब के मेन्यू से लेके कौन कौन सी फैसिलिटीज खान साहब के पास हैं। लेकिन खान साहब के पास अभी जेल के अंदर सी क्लास है और सी क्लास हाई सिक्योरिटी बैरक है और इस बैरक के इर्द गिर्द भी कमांडोज जो है उन्होंने सिक्योरिटी संभाल ली है। अटक जेल जो है उसके आसपास के इलाके को रेड जोन करार दे दिया गया है। रेंजर्स और पुलिस का गश्त जो है वो वक्फे वक्फे से वहां पर जारी रहता है। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी है एक हाई प्रोफाइल, पाकिस्तान की सबसे बड़ी, पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल शख्सियत जो एक्चुअली पॉलिटिकली आप कह लें कि एक्टिव है। बाकी तो सारे पॉलिटिकल लोग तो नहीं ना रहे, वो तो फिर कुछ और पॉलिश कर रहे हैं, वो उनकी सियासत है, अवामी सियासत, अवाम में मकबूलियत जो है वो सिर्फ एक बंदे की है। इस सब के साथ ही साथ इमरान खान साहब जो है, आप ये देख लें कि जमान पार्क और इसके साथ दीगर मामलात सारे तो चल रहे हैं, लेकिन रावलपिंडी और अटक जो है वहां पर दफा 144 भी नाफिज कर दी गई। इमरान खान साहब अब जो पेशावर में जीते हैं और पेशावर में लोगों ने इमरान खान की हथकड़ियां तोड़ी हैं वोट के जरिए, वो जो हथकड़ियां खान को लगाई गई हैं, वो जो खान को सियासत से हमेशा हमेशा के लिए माइनस करने की कोशिशें, भोंडी कोशिशें की जा रही हैं, उनके ऊपर जरबे लगाई हैं। ये एक एक वोट जो है ये उनके ऊपर जरबे हैं और अवाम का ये एक फैसला है। अवाम कुछ भी बाय करने के लिए तैयार नहीं है। वो बंदा जो चौथे नंबर पे आया, अवाम ने उसे सर का ताज बना लिया क्योंकि खान ने ठप्पा लगाया था। फिर खान की स्ट्रैटेजी भी है, खान साहब ने उस बंदे का नाम लेके प्रमोशनल वीडियो जारी की और जो अपना मैसेज है वो 6 तारीख के लिए था, लेकिन पहले ही खान साहब रिकॉर्ड करके गए हुए थे। इन्हें लग रहा है कि ये इमरान
عمران خان کو مائنس کر لیں گے. ہر حلقے کے لیے خان صاحب کی ویڈیو ریکارڈڈ ہے, ہر علاقے کے لیے خان صاحب کا خطاب ریکارڈڈ ہے. یہ پورے الیکشن کے پروسیس سے خان کو مائنس کرنے پورا نظام بنا کے اگلا اندر گیا ہے. اگلا ویسے نہیں گیا, کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی عمران خان نے. اچھا, اب یہاں پر لیگل کیا اب آگے, واٹس دا وے فارورڈ, کیونکہ اب منڈے ہو چکا ہے اور آفیشلی منڈے ہو چکا ہے اور کچھ گھنٹوں کے اندر پھر عدالتیں بھی لگ جانی ہیں. صبح انشاءاللہ نعیم حیدر پنجوتا لکھتے ہیں کہ صبح انشاءاللہ عمران خان صاحب کے پاور آف اٹارنی بھی دستخط ہو جائیں گے اور توشہ خانہ کیس کے فیصلے کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے گا. انشاءاللہ عمران خان صاحب بہت جلد ہمارے درمیان ہوں گے. بہت جلد عمران خان صاحب نے آنا تو ہے. یہ جس طرح کا فیصلہ ہے, جس طرح کا متعصبانہ فیصلہ اور انتہائی عجیب و غریب قسم کا فیصلہ جو کہ جاری ہوا, اور اس فیصلے کو اڑانے میں ویسے وقت نہیں لگنا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی امتحان ہے, جج صاحب کا بھی امتحان ہے, بہت بڑا امتحان ہے کہ جج صاحب اس سارے معاملے کے اندر کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. آئین اور قانون, اسلام آباد ہائی کورٹ کی عزت اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ تمام تر معاملات وہ کس طرح سے لے کے چلتا ہے. لیٹس سی. اب یہاں پر ناظرین کرام, شاہ محمود قریشی صاحب چونکہ پارٹی کی قیادت ابھی فی الحال ان کے پاس ہے, کور کمیٹی کا اجلاس بھی شاہ محمود قریشی صاحب کی زیر صدارت ہوا. آلدو خان صاحب نے کمپلیٹلی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے, کمیٹی فیصلہ کرتی ہے ساری چیزوں کا, اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے. اس وقت عمران خان صاحب چونکہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ میرے بعد کپتانی جو ہے سبسٹیٹیوٹ کپتان, پکا کپتان کوئی بھی نہیں ہو سکتا, وہ عمران خان صاحب ہیں. لیکن عمران خان صاحب ابھی ایکشن میں نہیں ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب چیزوں کو دیکھیں گے, اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ اگینسٹ آل دی آڈز ڈٹ گئے. بہت سے لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر, لیکن میں سمجھتا ہوں ایسی چیزوں کے اندر نہیں جانا چاہیے. شاہ محمود قریشی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے علم میں آیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو 9/11 کے سیل میں رکھا گیا ہے, اور یہ ایک بہت بڑا کلیم ہے, بڑا عجیب و غریب قسم کا کلیم ہے. اچھا, اس کے اندر شیر افضل مروت صاحب ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے لائر اور بڑے دبنگ وکیل ہیں, انہوں نے بھی یہی ٹویٹ کیا کہ عمران خان has been denied access to his legal team, lack of standard health facilities and prohibition of visitation by his personal doctor. خان صاحب کو ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے, ان کی جو ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اپنی لیگل ٹیم سے ملاقات وہ نہیں کرنے دی جا رہی, اور خان صاحب کے پرسنل ڈاکٹر کو بھی ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا. He has been lodged in a tiny cage like 9/11 cell with an extremely dirty bathroom. انتہائی گندا جو ٹوائلٹ ہے, واش روم ہے, وہ عمران خان صاحب کو دیا گیا ہے, اور ایک پنجرہ نما سیل جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دیا گیا. یعنی ہو سکتا ہے انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے جو فیسلٹیز کی بات کر رہے تھے کہ جی گدا دیا ہے, ایک کرسی دی ہے, اخبار دی ہے, پڑھنے کے لیے اینک دی ہے. میں نے جب یہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھی کہ جیل ذرا یہ کہہ رہے ہیں, میں نے اس کے ساتھ میں نے شک کا اظہار کر دیا. میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ سب عوام کو ذرا کام ڈاؤن کرنے کے لیے, وہ اصل معاملہ کیا ہے وہ تب ہم مانیں گے جب خان صاحب اپنے وکیلوں سے ملیں گے, خان صاحب اپنے وکیلوں کے ساتھ بیٹھیں گے, جو خان صاحب بتائیں گے وہ عوام مانے گی. فار دا یہ کہتے ہیں award of entitled facilities and access to him by his wife, doctor and legal team. I am filing a writ petition tomorrow before Lahore High Court. Inshallah we will get our Murshid free to what he is legally entitled. I ask the nation not to be demoralized in this moment of pain and fear. کہ انشاءاللہ مرشد بہت جلد باہر ہوں گے, اور میں قوم کو کہتا ہوں کہ ڈیمورلائز نہیں ہونا, آپ نے اس ڈر اور خوف کے دور کے اندر حوصلے نہیں ہارنے. خان is fighting for us, you have to fight for خان. خان ہمارے لیے لڑ رہا ہے, آپ نے خان کے لیے لڑنا ہے, but very peacefully in the realms of law. یعنی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے, بہت پرامن رہتے ہوئے آپ نے کرنا ہے, موقع نہیں دینا. اور اس سب کے اندر ریٹ پٹیشن جو ہے خان صاحب کو ایک کلاس دینے کے لیے بیسیکلی وہ دائر کی جائے گی. اس کے ساتھ ہی ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب نے پی ٹی آئی کے کور کمیٹی اجلاس کے بعد ویڈیو پیغام جاری کیا ہے, جس میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اجلاس میں بیشتر ارکان نے چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ سلوک پر تشویش کا اظہار کیا. گرفتاری کا آرڈر اسلام آباد پولیس کے پاس تھا, گرفتاری پنجاب پولیس نے کی, آرڈر اڈیالہ جیل لے جانے کا تھا, لیکن عمران خان صاحب کو اٹک جیل لے جایا گیا. شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اٹک جیل میں بی کلاس تک کی سہولت بھی موجود نہیں. ہمارے علم میں آیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو 9/11 کے سیل میں رکھا گیا ہے, مطلب ایک ایسی جیل میں رکھ دیا گیا جہاں پہ وہ سہولت ہی نہیں بی کلاس خان صاحب کو دی جائے. ان کا کہنا تھا کہ وکلا کو چیئرمین پی ٹی آئی تک رسائی دینے سے انکار کر دیا گیا. کل ہم عمران خان کی رہائی کے لیے اپیل کریں گے. اور اس سب کے اندر انہوں نے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب تک کھانا جو ہے وہ بھی نہیں پہنچایا جاتا. اور شاہ محمود قریشی صاحب کے الفاظ ہیں کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. اٹک جیل لے جایا گیا ہے, میں جانتا ہوں اٹک جیل میں سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں, اٹک جیل میں بی کلاس کی سہولت بھی نہیں ہے. عمران خان کے وکلا کو رسائی نہیں دی جا رہی, اور رہائی کے لیے اپیل فائل کرنے کے لیے جو وکالت نامہ ہے اس پر دستخط نہیں ہوں گے تو اپیل کیسے فائل کریں گے؟ وہ دستخط کروانے ہیں. طبی معائنے پر ہر قیدی کے بنیادی حق ہے اور جیل حکام کا فرض ہے. پیمز پولی کلینک میں میڈیکل بورڈ تھا, لیکن چیئرمین پی ٹی آئی کو اس میڈیکل بورڈ کے سامنے نہیں لایا گیا. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اٹک میں میڈیکل ڈاکٹر کی پوسٹ ہی نہیں, ایک ڈسپینسر دستیاب ہوتا ہے, کھانا نہ جانے دیا جا رہا ہے. عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, اعلیٰ عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے, امید ہے کہ انصاف ہوگا. اب یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک میڈیا پر خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں
खबरें भी मैंने भी आपके सामने रखी, लेकिन मैंने साथ इफ्स एंड बट्स लगा दी। मैंने कहा कि अगर इमरान खान साहब इनकी तस्दीक करते हैं फिर ही हम मानेंगे कि खान साहब को ये फैसिलिटीज दी गई हैं। अब यहां पर सोशल मीडिया पर एक अफवाह गर्दिश कर रही है कि राणा सनाउल्लाह साहब जो कि वजीर दाखिला हैं और उनके अंडर सारा निज़ाम आता है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये तो अवाम बताएगी, तो राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो अटक जेल गए और वहां पर उन्होंने ये मुबैना तौर पर ये कुछ सोशल मीडिया पर बातें गर्दिश कर रही हैं कि राणा सनाउल्लाह साहब ने अटक जेल का दौरा किया और वहां पर फैसिलिटीज का वो मुआयना कर रहे थे। और बेसिकली राणा सनाउल्लाह साहब इमरान खान साहब के सेल का भी मुआयना करना चाहते थे। अब पता नहीं वो किससे रिपोर्ट करना चाहते थे, किसकी अना की तस्कीन के लिए आई विटनेस बनना चाहते थे, अगर तो ये स्टोरी सच है। लेकिन इस सब में ये बताया गया है कि राणा सनाउल्लाह साहब को वहां पर मौजूद सिक्योरिटी की तरफ से मना कर दिया गया कि आप इमरान खान साहब के सेल की तरफ नहीं जा सकते। पता नहीं वो वहां पर जाकर कोई बात भी कर देते अगर ऐसा मामला है। तो सिक्योरिटी ने वजीर दाखिला को रोका है। सिक्योरिटी एहलकार कौन होता है? इसका मतलब यही है कि ऊपर लेवल पर राणा सनाउल्लाह साहब से जो ताकतवर लोग हैं, अपेरेंटली तो राणा सनाउल्लाह साहब के अंडर सब आना चाहिए। एक वजीर दाखिला जेल में जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है उसकी, क्योंकि इंटेंशन अच्छी नहीं है, उसकी नीयत का फतूर है बहुत बड़ा और सारी कौम को पता है कि किस कदर नीयत में खोट है इनकी और ये कितने नीयत के खोटे हैं ये सारे। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि अब फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। इमरान खान साहब को अवाम ने जो जवाब दिया है ना, जो पेशावर के अंदर अवाम ने ठप्पे पे ठप्पा लगाया, बल्ले पे ठप्पा लगाया, और ये बेसिकली रिवेंज, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज है ना, तो अब बैलेट वोट इज द बेस्ट रिवेंज, बल्ले पे वोट जो है अवाम उसका बदला ले रही है। अवाम को डरा दिया गया, अवाम को सहमा दिया गया, अवाम डर के दुबक के बैठी हुई है, लेकिन वो सोच वो आजाद फिर रही है और वो कहती है कि जिस दिन ठप्पा लगेगा वो बल्ले पे लगेगा। और ये बहुत बड़ा सेटबैक है इन सब के लिए। निगरान हुकूमतें आपकी, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर ना इतराओ, आईना हमारा है। तो वो वाला मामला हुआ है और इमरान खान साहब सुरखरू हैं। लेकिन इस चीज का गुस्सा इमरान खान साहब पर उतारा जा सकता है और फ्रस्ट्रेशन जो है उसमें इजाफा हो सकता है। ये इस वक्त एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, अल्लाह खैर करे। और खान साहब को अब पता नहीं अब अदालत में पेश करते हैं, क्या मामला चलते हैं, इंशाल्लाह आपको लम्हा बलम्हा एक्सक्लूसिव हमारी तो ट्रांसमिशन ही है ये एक तरह की, आपको दिन में लम्हा बलम्हा हम अपडेट कर रहे हैं खान साहब की तमाम हैपनिंग से। सपोर्ट करते रहे, लाइक करें, कमेंट करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।